Hello. Okay, super random, but I'm supposed to go to the mountain today, I guess, with my best friend. I honestly didn't really want to go, but I mean, it's better than staying at home, I guess. Anyways, so I'm gonna get ready and I'm gonna make a cute little video as the beginning because I think I'm gonna like film. Period, Lady Gaga. I love her. I love her. I love her. Come on, monsters! Let's go. Everyone better be jumping. So I'm just gonna do like a little get ready with me to go to the fucking mountain, I guess, Monte Culebra. But I'm also gonna be giving you advice, love advice. Hear me out. It's gonna be love advice from a girl that's never had a boyfriend, and for a good or fuck ass reason. I tried once, didn't fucking work out. Like, worst experience of my life. Después de eso yo dije más nunca, y más nunca fue. No one's enough for me. No one. Like, no one. And thank God, I'm not like a bad looking girl, even though right now I look a little bit insane and absolutely crazy. But I've had my share of people come into my life. Still, I don't know what the fuck is wrong with me. I fucking hate them. But I don't hate them. I feel like hate is a strong word. But anyway, I'm gonna be giving dating advice for the girls. En español, also, I think. Capaz me tiré un spanglish ahí super cachudo, super what? Just be alone, girl. Creo que eso es lo primero que debería decir, como que being single is the most amazing experience of my fucking life. Like, no man has ever been able to give me what I can give to myself. Like, I don't know how to explain it. Es como que, por ejemplo, I was talking to a guy, oh my god, the luster, o sea, that's a thing I have right now. Like, why are men so fucking lustful? Like, what the fuck? What the fuck? Like, can you just talk to one girl and be okay with it? I don't get why men are like so focused on talking to like a bunch of girls instead of just being with one. I fucking hate that shit. I cannot do it. O sea, yo no soy de tener culitos. A mí me pueden escribir tipos y yo no les respondo. Because got me fucked up. Tipo, ¿para qué? Como dije, like, I was in a situationship before, but I've never really had a boyfriend. Which I think it's good because I feel like the first time I get a boyfriend is gonna be worth it. Like, it's gonna be someone good, you know, like someone that deserves to be my first boyfriend, not just a random person. And then it's not gonna fucking work out. Like, stupid as fuck. Anyway, yo hice like a script, like, yo me acuerdo que un día estaba aburrida y dije, I'm gonna write down why the fuck I hate men. Marico, actually, I'm looking back at it y me está dando un poquito de cringe. Please, going to the script I wrote es cómo saber si le gusta. Oh my god. I know when a guy likes me. I feel like whenever a guy likes me, I can tell like it's pretty fucking like obvious. Pero obviamente que si un hombre gusta tuyo, it's gonna like make an effort to see and to talk to you. Like, I've had men like be nervous to talk to me, obviamente, porque no me conocen y piensan que soy una coña y super nonchalante, super verga. Y me se ponen así. But then they get to know me, it's like, what the fuck, this bitch is weird as fuck. Pero yeah, they like try. Like, it's so obvious. Like, when a man has liked me, like, I fucking know it. Like, I think there's only been one time, and it's the last guy I kind of talked to, que yo dije como que I think this motherfucker hates me. O sea, es como que hay hombres que literalmente actúan super nonchalant y misteriosas, así, like, hard to get, like, como si ellos fueran the prize. Like, shut the fuck up. Hay unos que pueden gustar tuyo, literalmente. Los hombres así que actúan como si gustaran tuyo y verga y se ponen así todos estúpidos y mariscos y de que ellos son nonchalantes, ellos son unos chicos misteriosos, son unos plebeyos. Yo soy una persona que usa la palabra plebeyo, like, for everything. O sea, ellos son la definición. O sea, yo creo que los hombres son la razón por la que yo digo la palabra plebeyo, like, I fucking hate. Se me cruzan los cables. I probably shouldn't even be doing my makeup, like, I'm going to the mountain. La cosa es como que I'm looking really bored. Like, I feel like, o sea, yo siento que yo tengo como que both types to like me. Tipo, the ones that give you like everything and the nonchalant ones. I don't know what the fuck. I personally tend to like more the nonchalant ones that don't give a fuck about me. Creo que es porque tengo como que esa necesidad de como que, ay, me puedes por favor querer. En vez de los que de verdad como que me dan absolutamente todo y más y como que esos son los que de pana yo debería como que darle una oportunidad. But I'm stupid as fuck every now and then. It's okay. Just a girl. I'm also just a girl. O sea, yo de verdad tengo una súper muy mala maña de ir por el plebeyo más plebeyo de la historia de los plebeyos. Que es demasiado así, súper cool. So I'm too cool to show interest, like,
bitch. Tipo, ya yo no aguanto vergas de absolutamente nadie. O sea, yo no hablo con nadie. Obviously, like, a mí me pueden escribir bastante. Like, a lot. Pero es que ya me da hasta la villa. Es como que having to, like, get to know someone and the whole deal and the yap. I hate it. Tipo, si hay un coño que te está confundiendo es porque te tiene de juguetico. Eso es literalmente la maniquera que carga. Eso de que no sé si me sí, no, ¿qué tal? Yo tuve uno. I got love bombed. Amazing experience. I hope it never happens again. I got love bombed for the first time. I was literally like, so fucking stupid. People, like, just move the fuck on. If it's giving you like mixed signals, move the fuck on. Like, he's not the man for you, girl. And I'm sorry to say this, and you probably know this shit too. Nosotros no somos las locas porque queremos como que ver si de verdad él cambia por nosotras. Nunca va a cambiar, nunca va a funcionar. It's like, bitch. Now I'm gonna be naming some red flags. I could write a book. Los hombres que no te defienden. Es que eso se me hace tan estúpido. O sea, porque si te dicen no, que es para evitar problemas, like, fuck that shit, bro. The fuck? Ok, otro red flag es de esos hombres que piensan que pagar algunas cosas los convierte en husband material. Like, ¿sabes a qué me acuerdo de eso? El maldito ese que pagó la triple hamburguesa y made a whole story time about it. De maldito tacaño, what the fuck. O sea, ellos piensan que también, como que no, como yo le di, yo soy, pero la verga más derecha del mundo. Like, bro, chill. Calm the fuck down. Otro red flag si le gustan los Legos. Hear me out here. Hear me out. Actually, I want to explain the why, but I've seen like a pattern in my life with men that likes Legos. También a los hombres que le van al Barcelona. Si un hombre te dice que se cree Batman, more like the Joker, bitch. More like the Joker and your Harley Quinn. Si su mamá todavía le lava la ropa, hey, ojo con esto. Si su mamá todavía le lava la ropa, super red flag. Like, I'm sorry. Like, I'm super sorry, but that's just... Primero, va a esperar que la veas también, so don't do that, girl. Si un hombre te dice que das risa para ser una mujer, like, hey, you're funny, even though you're a girl, like, the fuck does that mean? I'm the funniest bitch alive. The funniest motherfucker alive. Like, I don't think I've ever met someone... No, mentira. I said I've never met someone funnier than me. Pero mi mejor amiga Susana es the funniest motherfucker I've ever met, so... Esto no es un red flag. O sea, aunque siento que sí es un red flag. Peor la mujer que lo ha aceptado. Let's be for real. Pero los hombres que justamente cuando ya los estáis superando, regresan de la nada. Like, those motherfuckers have like a radar for when you're doing okay. Como que no, hooray, I'm doing amazing. Then, mejor mierda. Tipo, es como que, como si te quisieran robar así como que el brillo, como la mamá de Rapunzel cuando la peinaba y le hacía el pelo así, y lo que hacía era que le estaba quitando el brillo. Yo conecto los dos. Como Melanie en Sincere from Love Island. Porque, o sea, si los dejáis regresar una vez, they're just gonna keep doing that shit. Y igualmente no te van a tomar en serio. They're gonna think this is like a fucking game. Like, oh, yo regreso, I know where home is. Bitch ass bitches. Okay, otro red flag. Y este, like, it's one of my main red flags for a man. Si todo lo que tiene lo tiene por los padres y no ha hecho nada con su vida, that's a red flag. Y me pueden decir, no, pero es que a mí mis padres me dan todo, ¿cuál es mi papá? Ok, está bien, period, te felicito, increíble por vos. O sea, ojalá yo hubiera podido tener esa oportunidad en la vida. Ojalá muchas personas pudieran tener esa oportunidad en la vida. Pero aparte de lo que te han dado tus padres, que has hecho tú. Tipo, tus padres te pueden ayudar. But what have you done? Like, what have you done? Los niños de papi y mami, uy no, se ha pegado garabato. Este red flag es algo que los hombres, marico, yo no sé por qué, ok, yo no entiendo esta necesidad. Esta es la clásica, esta es la más clásica, en mi opinión, la más clásica de los hombres. No, que necesito un tiempo porque necesito enfocarme en mí. Esta me causa mucha gracia y les voy a explicar el por qué. La mujer hace todo. Literalmente, absolutamente todo. Yo puedo hacer 1000 maldiciones a la vez. O sea, yo puedo trabajar, estudiar, ir al gimnasio, cuidar a mis hermanos como si fuera madre de ellos
y yo te puedo hacer tiempo para mi pareja. O sea, eso es el mojón de los malditos mojones. Tipo, like, bro, just be straight up, like, hey, I don't want anything with you. Like, fuck you. Y yo, ok, está bien. You don't have the time. Verga, a mí nunca me han lanzado esa, gracias al Señor. Pero sí he tenido personas cercanas que le han dicho esa marisquera. Y es como que yo veo a esa persona, esa amiga, por ejemplo, haciendo de todo, teniendo tiempo para todavía para esa pareja, y que le lancen esa, no, chico. Ay, esta que voy a decir. Esta que voy a decir, chavales. Cuando un hombre te dice que nunca había conocido una mujer como tú, ese es el primerito que tiene que escapate, desaparecete. Obviamente que es mentira, pero eso se lo dicen a todo el mundo. No tenéis por qué creer esa tradición. El resto, nunca había conocido a alguien como tú. Cada hombre con el que he salido, he hablado, he conocido, like, even on the first time I've met them, me ha dicho eso. Y es como que you don't know me. Primero que nada, you don't fucking know me. Segundo, I'm not. Tercero, why the fuck do you think that? Es como que me vas a decir eso, ni siquiera tenía algo like to back it up. Bitch ass boy. Bitch ass boy. Otro red flag es si se cree like a main character porque vio Fight Club one time in his life and he's just performative as fuck. Like, you're not him. You're not him. Hombre que repostea indirectas, o sea, yo te entiendo una que otra, tipo, hey, it's your page, do whatever the fuck you want, but hay hombres que dedican todo indirecta tras indirecta, tras indirecta, tras indirecta. Marico, vos sois súper homosexual. Es más, decirte homosexual es un insulto. Vos sois una verga loquísimo. Or maybe you're actually gay, not in a bad way. Like, you might be gay. Like, gay. Like, really gay. Si le escribes un párrafo diciéndole cómo te sientes y te responde que no sabe qué decirte, bloquealo, más nunca le vuelvas a hablar en your life. Me acabó la memoria por 10 minutos, horrible, terrible. Anyways, I don't know where it was. Anyway, se está hablando de mierda de los hombres, no soporto. Oh, los red flags, right. Este es un súper buen red flag. Si cambia mucho de carro, te va a cambiar a vos también. Watch out, girl. Watch out. Si sigue a más mujeres que tú, tipo, that's using fucking... O sea, si sigue más mujeres que vos, like, no hay nada que yo soporte menos que un maldito lustful ass motherfucker. La lujuria para mí es la verga más asquerosa que existe. I could make a whole ass video just talking about this topic. Wouldn't be enough. It would take days for me to talk about this. Like, I would not shut the fuck up. No sé qué le pasa a esta generación de mierda. Por eso es que yo siento que yo me voy a quedar soltera toda mi vida. Voy a adoptar una niña. Ya. That's actually my dream. I don't really want to get married. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo se supone que yo hago estos videos es con la esperanza de mostrárselos a mis hijos. Imagínate que yo me llegue a casar y mi hija vea este video, va a quedar así con qué verga mami, o sea... Sí, yo honestamente no creo que yo alguna vez me case, algún día me case, yo no. No me da, no quiero... Es que o sea, yo he tenido demasiadas malas experiencias. Yo creo que yo nunca he tenido una actually good experience. That's crazy. Pero es que yo también, es que yo como que yo no me dejo conocer así. A mí no me gusta mucho hablar con la gente, me da mucha ladilla. Entonces, yo a lo más mínimo que un hombre hace algo que no me gusta. Por ejemplo, este ejemplo lo voy a reutilizar. Yo una vez llegué con un chamo. Y el chamo es super nice. O sea, eso fue ya, I don't know, 3 years ago, 4 years ago maybe. But I still remember. Porque, o sea, perfect guy. Pero caminaba como un personaje de Roblox. Y yo, más nunca fue. Que me dije, mierda, Sofía. Pero ajá, it happens. O sea, si a mí no me funciona, listo. A mí nunca me ha importado. O sea, me sabe muy a culo dejar un coño, ¿me entendés? Como que... O sea, el día que yo tenga novio, si yo llego a conseguir un novio es porque el martito es perfecto, o casi. Porque yo amo estar sola. Y si no amo estar, no es tanto que amo estar sola. Obviamente todo el mundo quiere decir, como, no me quiera alguien. Gracias a Dios yo tengo muchos amigos. Y mis amigos me adoran. Y yo tengo, o sea, mis amigos de Chef Kiss, I love them. Mi papá. Yo crecí sola también con un papá, solo mi papá y yo, contra el mundo. Entonces yo creo que eso también me afecta mucho la manera en la que yo veo a los hombres, y no tanto como veo a los hombres, sino lo que yo espero de los hombres, porque mi papá siempre me ha inculcado. No sé, mi papá me hizo complicada, actually. Anyways, volviendo al tema, porque yo no sé, yo me desvié, me fui para allá. Ojalá se quemen todos los hombres que son super lustful,
De verdad, ojalá los quemen a toditos. Yo misma los voy a prender en fuego. Este es mi primer aviso. La gente, o sea, un policía llega a esta mierda y presa, presa. O sea, this list could like go on forever and ever and ever and fucking ever. Those are like main red flags in a guy, honestly. Ay, también los hombres que hablan mucho, que ponen muchas notas. Ay, no. O sea, ay, no. Es que ahorita yo le tengo a rechar un coño. Yo creo que eso es lo que me pasa. Que ando recha con un coño, ahorita lo estoy tomando. Es que yo vivo siempre recha con los hombres. Tengo mis razones, si eso es lo que importa. Ok, ahora algunas preguntas random que capaz tenga la gente, que yo tuve en algún momento cuando tenía, I don't know, yo es que my brain developed in a way I can't really explain when I was really, really young. Like, I'm really emotionally mature. I don't know how to explain it. Pero, preguntas random, como por ejemplo, ¿is it okay for a girl to text first? Fuck no. No, mija, obvio, escribirle primero. Si queréis que te vea como un juguetico, escribirle primero. ¿Cómo saber si un hombre te está usando? Wouldn't I know? Es que es lo clásico, tipo, qué coincidencia que este hombre te escribe muy poco, ¿verdad? Pero cuando están juntos en persona, el maldito es Superman. Maravilloso, extraordinario. Obviamente que es porque en el teléfono está hablando con hombre que eres Eva. Te está usando, mi reina. Te está usando 100%. O sea, a mí la memoria se me super acabó como 10 veces as I was recording this, so I finished my makeup, guys. Anyways, pero igual, o sea, yo voy a terminar el video, chicos, porque borré 92 millones de videos solamente para poder terminar este, so I feel like I should just finish it. I mean, there's not much else to say, but I'll finish. Creo que quedé en... Es que yo tengo mi pequeño script, you know, so it's like easier to like know where I'm going. ¿Qué hacer? Es que esta me da risa. ¿Qué hacer cuando un tipo te dice que no está listo para una relación? ¿Le crees, tontita? Obvio que le crees. Esta maldición me tiene mamá. Se me está quitando es ¿por qué? No sé. As I was saying, si un hombre te dice que no quiere una relación, marico, créele y te desaparece de tu vida. O sea, te va a tener y hasta ahí. Vos querés eso, si vos querés eso con tu vida, fenomenal, mija. Dale, go for it, but... O sea, no puede como que un coño te va a decir eso, como que no, I'm not ready for a relationship. And they're gonna be like, yo lo puedo salvar, yo lo puedo cambiar. Yo sé que él por mí, sí, él va a querer la relación conmigo porque yo soy arrecha. Ve que yo soy arrecha y eso no me funcionó a mí. ¿Sabes que también puede ayudar? If you gaslight yourself into thinking the man isn't real, like he just never existed, él fue un episodio esquizofrénico. Nunca existió. He just played with you for a couple weeks, but now he doesn't want a relationship, so nunca existió el maldito. Ok, ¿cómo dejar de escribirle a un plebeyo? ¿Y si lloran? Bueno, este es súper light work. Do you stop? Es que me da risa, porque es como que people actually expect me to say like a really big thing, like, no, you have to do this and go through this, because I know it's not fucking hard. And if that shit doesn't work, you know what I did? Me mudé para Miami un año entero. Más nunca me importó un coño. Más nunca me importó nadie. It's like a fucking charm. ¿Cómo sobrevivir un heartbreak? Same. Yeah, that's actually the same answer. You just simply moved to Miami for 1 year. Ok, pero también lo que me funcionó a mí en a heartbreak, realistically speaking, was having my best friend with me for 1 year. O sea, yo literalmente sobreviví gracias a mi mejor amiga. Gracias al Señor también. Lo estaba diciendo de chiste al principio, but I actually started going to church, and that like helped me. No sé por qué ahora me puse seria, tipo, he estado like just yapping for fun for a minute now, but like now I'm serious, like it actually did help. Como también sobrevivir a un heartbreak, forcing yourself to go through Alzheimer's. How? Del trauma vas a empezar a tener bloqueos de memoria y se te va a empezar a olvidar absolutamente todo. Eso me funcionó. Yo creo que eso de pana fue lo que más me ayudó. A mí se me empezó a olvidar absolutamente todo. And I'm not even talking about like the person I was with. Everything. Like I don't fucking know anything from 2024 before that. Nothing. But I do remember 2025 and it's a great experience, so that's all I need. Ok, si vuelve algún plebeyo, ¿le das alguna otra oportunidad, pelotuda? Che, pelotuda, ¿pero qué plebeya? ¿Cómo le vas a dar otra oportunidad? Claro que no, plebeya, por amor a Cristo. Es que volver con un hombre
es como ver una maldita película de mierda. O sea, una película mala, maluca. Velo otra vez y esperar a que la película mágicamente sea buena. Va a seguir siendo una mierda. Te lo digo yo, que veo películas mínimo 10.000 billones de películas al día. ¿Qué hago si un hombre me gostea? Yo automáticamente asumo que se murió por el coño. Digo, no, el plebeyo, poor guy died. And I move on, I keep going with my life. That's it. El hombre tiene que hacer like the first step always. Yes, he does. What the fuck? Es que, ok, aquí me voy a poner seria, tipo de pana. Princesos in the big 2026. That's insane work. Like, that is just simply insane fucking work. Princesos in the big 2026, it's a no-go. Verga, y digo yo esto como si yo no fuera el propio imán de los princesos. Les juro, yo les puedo de pana jurar que yo no veo un hombre like an actual man since a date I had a couple years ago, pero ese coño fue el último like real man I ever saw. I have not seen a real man ever since, and that was like in 2023. Do you know how crazy that is? Que yo no he visto un hombre que verga, caballeroso, que no sea princeso, que no sea tacaño, que no tenga lo más mínimo, porque algo lo hace princeso 100%. Y es obvio, tampoco puedo ser así. Tampoco es que yo me doy el chance de conocer a gente, porque estoy segura de que va a haber algún tipo súper bueno e increíble que me quiera ofrecer la vida a las estrellas, pero I'm not really interested right now. Love being single. But so far, el que elijo, donde pongo el ojo, elijo el más princeso. Maldición. Sí, anyways, estos fueron mis plebe consejos as a person that's never had a boyfriend. And I feel like I've never had a boyfriend for a super valid and amazing and perfect reason. All men fucking suck. Hey, pausa. Menos Kamal. Yo tengo un pana que se llama Kamal. Tipazo. Eso es lo raro. Mis amigos hombres. Ya, no quiero sonar pick me. Tengo algún par de amigos hombres. And they're great. They're my friends for a reason. Es como que, por ejemplo, tengo un pana que se llama Gocho y amazing dude. Bobed, incredible dude. Alex, incredible dude. Kamal, incredible dude. Jesús, incredible dude. Esos son el tipo de hombres que digo, bueno, capaz en algún futuro yo me llegue a conseguir un buen coño. Aparte de eso, hombre que esté viendo este video, quiero que sepas que sos una plaza de mierda, pelotudo. De verdad que yo no creo, pero en absolutamente ningún merdito. Anyways, now I'm gonna go change, porque ahora sí Alex me viene a buscar, mi best friend Alex, as usual, and we're gonna go to a little... Vamos a ir a la montaña, and I'm just like ready and stuff, and it's like... Yeah, I don't really wanna go. Alex va a ver este video y me va a decir, Mardita, entonces ¿para qué fuiste? Y yo le voy a decir, Mardito, porque no había otro plan. Y yo quería salir de mi casa. Another thing, I could easily be going on dates right now. I have like genuinely around this. Es que suena un poquito así como que, ay no, es que todo el mundo a mí me escribe. Pero no, de pana sí me escriben. Yo de plebeya estúpida que no salgo. Yo creo que después de la experiencia de hoy de tener que ir a la montaña para conseguir un maldito plan, I'm gonna start dating again for the sake of me just having fun. It's time to do something romantically. I feel like it's time to experience love actually. And if I keep doing my vlogs, y se supone que como dije, esto es para mis hijos. Hijos, capaz yo conozca a su padre, su futuro padre. Who the fuck knows? I'm just gonna see how that goes, and I honestly feel like maybe I should start dating. Es como que maybe someone is actually gonna make me believe in love, and there might be the guy. I might find the guy. Pero I have to like set myself to go out there in that fucking sucks. Como que ojalá llegara alguien así y que automáticamente he's gonna be the one and I already know. So es porque qué ladilla tener que conocer a alguien like from scratch. Y qué difícil es conectar con alguien, porque yo tengo un problema de que, and this is a fact, esto no lo estoy diciendo para quedar yo bien. Nunca conocí un mardito más chistoso que yo. Mardito, estamos en una escasez de hombres que dan risa. Like, everyone's so funny now. Like, I'm funny motherfuckers. Like, anyways, I'll keep you guys updated, and for now, this vlog's gonna be yo en el monte y culebra. O sea, no sé qué oponerme. O sea, yo me vestí full negro, tipo, estoy... You need to hit the gym more often and eat. O sea, Alex me dijo como que hay frío, porque vamos en la montaña es normal que haya frío. La cosa es que, o sea, esto calienta y este legging también no es un legging así tipo, I don't know how to explain it, but it's not like, you know what I mean. O sea, me quiero poner este windbreaker, no sé, un outfit chill de cojones, o capaz me voy en hoodie, I don't fucking know. O sea, no me quiero morir de hipotermia tampoco, you know. My dad's calling me. Yeah, I'm just gonna go with the fuck ass outfit.
I really don't wanna go, Dios mío. O sea, yo voy por FOMO. Yo sufro de FOMO. Period. Ok, vlog. Ahorita estamos con Alex ya. Mi hermanita nos acompaña porque pensó que Alex iba a traer a su hermoso y precioso perro que voy a poner aquí. Foto del perro, foto del perro. Ok. What's so funny? ¿Por qué todos se ríen de mí? Antonio y yo tuvimos un debate de eso hoy. O sea, yo digo lo que sea. Está el negro nos va a llevar a un monte. No creo que nos mate, llevo 10 años conociéndolo, so I really hope it's safe. Anthony, 2 cosas que te gustan de Alex. Su personalidad y Tantos tiempos conociendo a Alex. You can name another thing. su pelo. You like his hair, Ay, y te cuento. ¡Ah! No hair. He's bald. Igualito a tu padre, oh my goodness. Are you hyped? Excited? Tengo miedo porque no sé cómo voy a prender el fuego, pero... Ahí nos vas a ver, como cuando en los años de la piedra que ponías 2 piedras juntas y... ¿Vas a decir? 2 cosas que te gustan de Sophie. 2 cosas. No, ya hicimos esto una vez en mi cumpleaños. Y Alex se quedó pegado. Okay, you have to only say 2 and you cannot explain it. You have to just say 2. Su sonrisa y... yo creo que me gusta mucho que ella piensa que es más graciosa que yo. Y su risa, su sonrisa. Ella piensa, yo lo soy. I am. I don't think I am. Anyways, now I'm gonna say 2 things I like about my sister and Alex. Starting with Alex, I like that he's really funny. I mean, he is funny, not funnier than me, but he is a funny guy. Another thing I like, okay, this is specific, but I like his knowledge. Like, bro's like really smart. So it's like Wikipedia as a best friend. Like, that's really cool. That's really fucking cool. 2 things I like about my sister is her love for animals. Nunca había visto a alguien que ame tanto los animales como mi hermanita. And I feel like that's adorable. O sea, yo de verdad espero que mi hermana sea veterinaria algún día. Like, I feel like that's her perfect job. Otra cosa que me gusta de mi hermana es que ayuda con todo. O sea, ella no es de esos tipo de niños que le dicen, no, que me podía ayudar con esto. Y se ponen, ay, no, ¿qué tal? Antonella de una vez está ahí. Ahora, Anto, tienes que decir 2 cosas que te gustan de tu hermana. Personalidad. Anto, pero no, Bravo. chico. You have to say something else. Ok, que tiene problemitas. De los buenos. ¿Cómo que tengo problemas? Cambios de personalidad. No soy el único que sufre. Vamos. ¿Cuál es? Okay, just say something else. Y su risa. Okay. Thank you. Se acabó el vlog. Okay, so we're here. Te leí el miedito. Yeah, that's a little scary, a little sketchy, but are you excited? I mean, you've never done this before, have you? Es el primer Ale Quest. Just when he... Ay, yo no sé. Oh, that's cute. Muy kawaii. Muy kawaii. For me. Like, this is scary as fuck. Ya lo encontré. Ya estamos en el bosque. Y hay un hueco para allá. Anto, ¿te dije que grabaras de qué forma? Ah, sí. Ya, bro. Y después ahí está Sophie con una mochilita y agarrando agua. Y alumbrando y hermosa en eating. Ah, yes. ¡Ew! Yo no sé, pero solo escucho algo más ahí. ¡Alex! Yeah, we came Sophie! to the chair. ¡Yeah! Oh, look, it's like so like... ¡Tarararán! ¿Viste? No nos va a faltar aire. Ok, vamos a dejar de gritar, ¿ok? Justo hoy dejamos de gritar. Uh-oh. ¡Tremendo! Cuidado, yo soy Alex el que está al lado. my god! ¡Oh my god! Oh my god, do you feel like super goated right now? Ok, chicos. Alex, no sé si vieron cómo logró prender ese fuego, o sea... ¿cómo? Goated. Goated, like...
O sea, si yo me quedo perdida like in an island, I really hope this motherfucker is there. But look at the cute little fire. Isn't that super adorable? No, porque mira. Uf. Sofi también sabe. Sí, yo soy más de lógica. Or I could just literally watch out. Oh my god, why didn't we think of that? Are you happy? Like, you've never done this. This is super exciting. I know, right? Ahora te voy a poner una hamaca, ¿ok? ¡Alex, trae una hamaca! ¡Para mí! ¡Para mí! Pasa que nos vamos a tomar turno, ¿verdad? No. No, casi. ¡Mira qué bello! 360. En tu brazo, siempre en tu brazo. Alex, be careful. ¡Me va a matar! ¡Llamen a la policía! O sea, Alex piensa, él jura que él es Tarzán. Él jura. Oh my god. Estaba grabando en mi casa, ¿verdad? Y dije, maldición, no quiero ir, me da un poco de ladilla. I take it back. Like, this is the best thing ever. Like, look at that. Look at the fire. It's so freaking pretty. And I'm just really thinking about life. I hope I don't kill myself or something. Like, oh my god. ¿Qué? ¿Cómo? My sister's like having fun. Alex is having fun too. We're all having fun. Estamos pasándola super kawaii right now. And I don't know, I feel like I couldn't do this shit in Miami. Like, well, I could, but I didn't. So I miss Utah. Now that I think about it, I've been like having like this dilemma of like, no es un dilema ni siquiera. Es como que estaba así como que, man, why did I leave sometimes? I think about that a lot. But like moments like this, it's like, man, I'm glad I'm here. I think that the... What? Did she call you Megamind? I think so. No. Buena, o sea, bueno. He does have a really big forehead. I don't have such a big forehead. Is that a big forehead? That is a big forehead. Anto, you don't have to lie. Allá en Jacksonville había una niña que la teníamos ahí. Doesn't make you feel better. Yeah. Okay, Oh my god, te pues, deciste, no sé por qué, te vi un momento y dijiste, what the fuck, Victoria, es tu hermana. I wish I could be like her. You were talking about like the whole like Florida thing. I think like what you might be experiencing is just not knowing where you belong, and not like, since you've been in so many places, you don't know what good or bad to take from each other, and like how to like do a pros and cons list, see which one is better, you know. But like in a sense, I feel like you are the change, you know. Like it doesn't matter where exactly you go as long as you are there, you know. Yeah. Like it doesn't matter if you're here or if you're in Florida. It doesn't matter what kind of different activities you do, as long as you are you and you are good. Like the environment doesn't necessarily matter, and I think that's just called, you know, that's just belonging, and that's just finding yourself, you know. Like as long as you're with yourself, it doesn't matter where or with who you are, because you'll be safe no matter what. But this is definitely nice, you know. Yeah. And Anto, you're listening to this guy? Like, this is what I mean when I said, like, 2 things I like about Alex. No, he's really smart. Like, he knows everything. He gives amazing advice. I feel like everyone has their own version of what they think they look like inside of themselves, and that's why I feel like a lot of people get lost, because they don't know exactly what they're looking for inside of themselves, and they don't find no comfort. Y por eso encuentras personas que no están bien estando solos, o no están bien si no tienen a gente alrededor constantemente que les recuerda o que les hace sentir de una manera de que ellos no pueden hacerse sentir like themselves, you know. And I think I've let that go, because I used to be that person. And I mean, there's Yeah. nothing wrong with that, like, you Yeah. know, because you grow eventually and you understand that. I feel like it's crazy. Like, if we were able to talk to ourselves when we were, like, in high school, they would Oh. be like, what the Yeah. fuck? Yeah, no. Because, fun fact, Alex and I, we've been friends for 10 years. You know how 10 years is in... Like, Antonella, my sister, she's 12. Like, she was 2 years old when we met. And I guess it's just crazy to see the way we... O sea, yo pienso mucho en esto en específico. Tipo, uno más joven, siempre ve la vida al millón. O sea, uno siente al millón, uno piensa al millón, siempre... O sea, yo tengo una cosa que I do self-sabotage a lot. Pero más de coñita, yo no era así. Eso lo agarré, yo fue de grande, que me puse a sobrepensar más las cosas, que me puse como más overthinker, I guess.
But it's really nice to see the way we grow, the way our brain changes. Like, we stop caring so much. I feel like when you're young, for example, my sister, she's 12, I feel like she's probably going through it right now. You care so much, and there's nothing wrong with that. Honestly, I feel like I wish I could be that person sometimes again. Like, just caring so freaking... O sea, que me importen tanto las cosas de una forma tan intensa. But as you grow, it's just like, as long as I'm okay, and as long as I'm good, everything's good. Actual life is, which school does not prepare yourself for. Don't fall asleep. But I feel like because we don't have that anymore, like a lot of people lose themselves and they just don't know what to do or who they are because they constantly depended on someone else to tell them who they were. And I think like after a while, you know, like you start getting used to the fact that you need to do that for yourself. You become a bit emotionless, and which is not bad, but it's also not necessarily good, you know, because it is nice to feel. Yeah, but I feel like, for example, we're really caring people. Like, that's who we are. That's how I know you are. That's how you know I am. Yeah. And of course, we don't care that much about things the way we used to, but we still care. We just see it from a different perspective, and I think that's beautiful, the way the brain changes as you grow. Like, the brain grows with you. Oh yeah. And it's just... Es como que yo sigo analizando mucho las cosas siempre. La cosa es que antes era como emoción y después lo pensaba. En cambio, ahora es como que lo puedo sentir, pero es más siempre un pensamiento, como que maybe I overreacted because of this. And I have to... You just become more understanding is what it is. Yeah. Yeah, I agree. So when you have these thoughts, think of that as your like workout for your brain. And if you're constantly having those thoughts of self-sabotaging and like, you know, those bad thoughts that really don't bring you anything good, all you're doing is just weakening your brain more and more. But just like it's a muscle, if you do it right and if you think right and if you put yourself in experiences that make you be more or think more than what you usually are, your brain will grow with you, you know, and your brain will grow in the right ways. You know, it'll grow strong and it'll grow steadfast. And I think that's beautiful, like the fact that we have full control over how we think, how we are, how we feel, and how things affect us, which is the most important part. Yeah. How were you when you were 12? Confused. Too many things going on. Hormones. Well, I think like I was just like when you're 12 and you're starting to grow up and you're starting to get into middle school and stuff, like you start meeting more people and you try to see where you fit in, you know? And I felt like I never fit in. I always fit in somewhere, but I never fit in anywhere, you know? Yeah, I get that, like, completely. For example, yo llegué de 10 años. O sea, Venezuela, entre Venezuela y los Estados Unidos fue la verga más loca que existe. Like, la diferencia entre crecer en Venezuela y llegar aquí es un mundo, pero cuando te digo 100% diferente, es como un portal al mundo de las maravillas. O sea, it was just insane. Y yo también me sentía así, como que I was too weird. Yo siempre sentía que I was too weird. It's like, y yo me sentía así hasta que los conocí a ustedes. Like in middle school is when, for example, like I met a lot of people that were my friends for like a really long time. So I'm gonna talk about them from that time. That was the best thing ever. So when I met those people, I had like a really good friend group. It's like I finally fit in, like people that really understand me. They don't think I'm weird. The thing is, I was never weird. We're all different. Esa es la cosa, como que en la escuela hay muchos estereotipos de como like los clubs, la gente, no los populares, los weirdos, los otakus, nosotros, and stuff like that. Until, well, now that I'm older, it's like that's just who I was. Like I was different. Like nadie es igual. Si eres igual a alguien, like, are you really being yourself? But it was just nice meeting people that, por ejemplo, la mayoría de mis amigos y tus amigos eran venezolanos también que crecieron en Estados Unidos, llegaron hace un par de años y cosas así. It was really nice because they just understood everything. O sea, yo me di cuenta que cuando hablaba con americanos, great people, but it's just not the same. Yeah. So you can probably imagine how confused I was because I got here at 7 years old. I've come to like a 50-50, you know, like I can be, what do you want me to be? You know, like
¿Quieres que sea más venezolano? ¿Quieres que sea más americano? I'll be Esa ya that, va, you know? pero es diferente, because that's who you are. Vos sois un camaleón. Mhm. You fit anywhere. Anywhere you go, you will talk to people. O sea, te pueden poner con Asian people, te pueden poner con europeos, te pueden poner What con was the latinos. first thing that came to your head? Porque soy muy otaku. What do you mean? Is it getting closer? What the fuck is happening? Well, there are no wolves here, so we're fine. I mean, you're pretty strong for a 12-year-old. Yeah, it's true. Super jolly and super happy. Tiene cuidado, ¿verdad? How do you feel? Amazing. Pues bueno, it was a very productive day, very low cortisol, loved it, beautiful view. Beautiful view. Alright, that's enough. Anyways, good little vlog, and hopefully we do it again soon, but we actually go camping. Oh my god, yes. Next vlog hopefully will be camping trip. If not, boob job trip. Period. A boob job for me. Anyways, ciao guys. Bye guys. ¡Qué bueno!